இணைந்து இந்த முஸ்லீம் லீக் வாலிப முன்னணியோடு செயல்பட்டிருக்கின்றோம். அதே காலகட்டத்தில் ஒரு சில காலத்தில் இவருக்கு ஒரு ஆசிரியராக செயல்படணும் என்ற ஆசை வந்துச்சு. ஸ்கூல் மாஸ்டராக நியமனம் பெற்றுக் கொடுத்தோம். அதே காலத்தில் இவர் நல்ல ஒரு பேச்சாளராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம். சிங்களத்தில் நல்ல அருமையாக உரையாடுவார். ஆகவே அகமது முனாவரும் என்ன மீனானாவும் போன்றவர்கள் இவருக்கு உதவி செய்து நாங்கள் இவரை இலங்கை வானொலி கூட்டத்தாபனத்திலே இலங்கையில் முதலாவது சிங்கள பேச்சாளராக நியூஸ் ரீடராக அவரை நியமனம் பெற்ற காலகட்டம். அதிலேயும் முஸ்லீம் லீக் வாலிப முன்னணிக்கும் எனக்கும் அவரோட மிக தொடர்புகள். அதே காலகட்டத்தில் அவர் எல்லாத்தையும் விட்டு போட்டு நாட்டை விட்டுட்டு போகிறாரு. மேற்படிப்புக்காக ஆஸ்திரேலியா போகணுமென்று யோசித்ததோட அதுக்கும் முஸ்லீம் லீக் யூத் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் மாறிய முஸ்லீம் வாலிப சம்மேளனத்தில் நாங்கள் இணைந்து பல தசாப்தங்கள் கடந்து விட்டது. அரை நூற்றாண்டுகளை கடந்து விட்டது என்றாலும் முடியாது. அந்த காலத்தில் இருந்தே ஃபௌசர் ஃபாரூக்கை விட அவரது தந்தையார் BM ஃபாரூக்கோடு நாங்கள் கொண்டிருந்த உறவும் இறுக்கமும் மிக அதிகம் என்றால் அந்த நிலைமையில் ஒரே தரத்தில் நாங்கள் பல்வேறு விடயங்களை இணைந்து செய்து முஸ்லீம் வாலிபர்களின் ஊடாக அந்தந்த பிரதேச மக்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் நாட்டுக்கும் ஆற்றிய பணிகள் ஆயிரம். தலைநகரிலிருந்து இலங்கையின் பல்வேறு ஊர்களுக்கு குக்கிராமங்களுக்கு நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். அந்த எமது இஸ்தாபா தலைவர் பாக்கி மாக்கரோடு ஒரே வாகனத்தில் ஒன்றாக பயணித்திருக்கின்றனர். எல்லோரும் இணைந்து பெரிய வாகனத்தில் வெவ்வேறு பயணங்கள் சென்றிருக்கின்றனர். எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் மிக நெருக்கமான உணர்வோடு நாங்கள் பழகியிருக்கின்றோம். அந்த பழக்கத்தின் தொடர்ச்சி சகோதரர் ஃபௌசர் ஃபாரூக் அவர்களோடும் இணைந்து தொடர்ந்து இருக்கிறார்கள். அது உண்மையாலே அவருக்கு ஒரு சிறப்பான அம்சம். அவருக்கு கலப்புரை நான் 6 பேர் இருக்குங்கிறது நான் பார்த்தேன். சொல்லி கலப்புரைந்து 6 பேர் நிற்காங்க. 6 பேர் அவங்களுக்கு நான் இந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது වචනයක් කියනවා නම් ලොකු ඉවසීමක් තියෙන මිනිස්සෙක්, ලස්සන හදවතක් තියෙන සුන්දර මිනිස්සෙක්. ඒකට මම පහක් වැඩ කරා. කිසිම දවසක මොනවා හරි දෙයක් කිව්වම බෑ කියලා කියන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් ඉස්සරේ කතා කරන මොනවා හරි දෙයක් කිව්වොත් කවදාවත් බෑ කියන්නේ නැහැ. පස්සට දාන්න ඉක්මනට ඒකම කරලා දීලා ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. සුබපතනවා ඒ රටට ගිහිල්ලා අපේ රට නියෝජනය කරමින් හොඳ වැඩ කොටසක් කරලා අපව කරදරයක් බාධකයක් නැතුව ආපහු ලංකාවට එන්න රජුන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. And all what I can say is I'm so happy and proud that you know how much we have associated in many matters. So from bottom of my heart, I wish you all the very best. And it is very remarkable to be appointed as an ambassador to Palestine. Rather than any other destination, Palestine is special to us. So becoming an ambassador, you can become an ambassador to the United Kingdom or USA, Australia, wherever. But there are 2 locations that we really appreciate. One is Jeddah, not as a High Commissioner ambassador, but as a consulate, still it is valuable. Second, that's our second Qibla, and Palestine. So you have the opportunity with all the diplomatic communities, with protocols, to visit Masjid Al-Aqsa, and I hope that's great. And mashallah, Sri Lanka has always stood with Palestine, and you can make the bond even more stronger. And there are a lot of diplomatic works that can be done on the ground, and we will always be with you and we will support you in those endeavors, and I wish you all the very best to you. இன்றைய இந்த நிகழ்வு எனது சகோதரர் ஃபௌசர் பதர் அவர்கள் பலஸ்தீனத்துக்கு எமது நாட்டை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி செல்ல இருக்கின்றார். உண்மையில் எமது முஸ்லீம் லீக் யூத் ஃப்ரண்ட்டை பொறுத்தவரையிலும் எமது நாட்டை பொறுத்தவரையிலும் முஸ்லீம் சமூகத்தை பொறுத்தவரையிலும்
மிகவும் சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. அவருடைய உண்மையிலே ஒரு பணிவாக நடந்து கொள்ளக்கூடிய மிக பணிவுள்ள பண்பாடான ஒரு மனிதர். அல்லாஹ் அவருடைய செயற்பாடுகளை பொருத்தி கொள்ள வேண்டும். அதே நேரம் அவர் போகின்ற இடம் அதிகமான நபிமார்கள் வந்த இடம். எனவே அந்த இடத்துக்கு போக கிடைப்பது என்பதும் அதற்கு பணியாற்ற கிடைப்பது என்பதும் உண்மையிலே ஒரு பாக்கியம் நிறைந்த விடயமாக இருக்கிறது. அல்லாஹ் பொருந்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன். வாஹுதவான அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். I congratulate Fawzar uncle that he has got the opportunity to work as an ambassador in the Palestine. So I wish him all the best in my hearts. Thank you. Aku menexpect වෙනුවෙන් Fawzar brotherට Washington. And so I do not want to speak about his qualifications, personality and characteristics, which have been very in great detail have been mentioned here. And all what I am saying is that Mr. Fawzar, who has been designated as an ambassador to the state of Palestine, is a great achievement to the Muslim people because he has been trained and he has been groomed by this organization. And by serving in this organization and with this close association with India's by partner, he got involved in the Palestinian activities. And perhaps I used to see that wherever there is something in Palestine, perhaps Fawzar Farooq is there in front, organizing some opposition or protest or memorial meetings, and he had always as Dr. Azhar said, I think that I'm also in agreement with his statement that his long associations without expecting anything. If anyone is associating with the United States of America, perhaps you can see that he's expecting something big. But when a person is associating with the state of Palestine, which is a poor state in a very bad shape, perhaps a person is coming forward to express his voice in solidarity with the people of Palestine. That shows that he has only sought the blessings of Almighty Allah. I think that, as Dr. Azhar said, I think this is the blessings of Almighty Allah that his aspirations and his commitment and dedications towards this country. ஆவணங்கள் தரப்பட்டு நான் வாசித்ததில் ஒரு நீண்ட நல்ல நோக்கத்தோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் முஸ்லீம் லீக். அப்போ அல்லாவுடைய எக்ஸப்டன்ஸ் இதில் ஈக்கிறன்றதுக்கு ஒரு ஆதாரம் தான் 50 வருஷத்துக்கு மேலால் இந்த முஸ்லீம் லீக் தொடர்ந்தும் பல தலைவர்களுக்கு பின்னால் தலைவர்களாக தொடர்ந்தும் நடக்கிறண்டா அல்லாவுடைய ஒரு எக்ஸப்டன்ஸ் அதில் ஈக்கிற என்ற ஒன்றை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதே போல் ஃபௌசர் ஃபாரூக் அவரை நான் சந்திக்க நான் நினைக்கிறேன் பலஸ்தீன் எம்பசியில் ஆரம்பிச்சு. இப்போ பலஸ்தீனோட அவருக்கு ஒரு நெருங்கிய உறவு. அப்போ அது அவருடைய அந்த இன்டென்ஷனும் பலஸ்தீனோட இந்த இதுவும் தான் நல்லா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறான்ன்ற ஒரு இதுதான் அந்த பூமிக்கு அவரை கொண்டு போகிறத நான் பார்க்குறேன். நான் ரெண்டு விஷயத்தையும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சைடால் பார்க்குறேன். அதே போல் இப்படியான பொது விஷயங்களுக்கு எல்லாரையும் தெரிவு செய்கிறதில்ல. பொது விஷயங்களுக்கு இல்லாமல் நானும் என் ஜொப்பும் என்று கழிக்கிறாங்க. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறாங்க, மல்லம் யஹ்தம் பி உமூரி முஸ்லிமீன ஃபலைஸ மின்னா சொல்லி, முஸ்லீம்களுடைய விஷயங்களில் கரிசனை செலுத்தாதவன் எங்களை சார்ந்தவன் அல்ல என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹதீஸு பீக்குது. அந்த வகையில் முஸ்லீம்களுடைய விஷயத்தில் கரிசனை செலுத்தக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட சிலரைத்தான் நல்லா தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான். அதில் முஸ்லீம் லீக் என்ற வகையில் நீங்கள் செய்கிற சேவைகள் எல்லாம் பொருந்தி கொண்டு அதை கேட்டுக்கொள்ளணும் என்ற அந்த துவா பிரார்த்தனையோட வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்கிறேன். I think it is an honor to the organization and that Fawzan has been selected. And it also shows his commitment to the work. You know, he was very committed to the Palestine Solidarity movement. You know, we don't get anything back individually. තනියෙන් මුකුත් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක කෝස් එකකට කරන්නේ. ඒක ඒගොල්ලෝ රෙකග්නයිස් කරලා තියෙනවා.
අපිට ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් වොලන්ටරි ඕගනයිසේෂන් එකක් හැටියට අපිත් කරන්නේ කිසිම මේ බලාපොරොත්තු තමන්ට ඇති බලාපොරොත්තු වලින් නෙවෙයි මේ ඊට වඩා බ්‍රෝඩ් ලොකු අරමුණක යනකොට ඒකෙදී ධනාත්මක දේවල්ට වැඩි ඍණාත්මක දේවල් තමයි අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි කොස්වල ඉස්සරහට තියෙන්නේ මේ ඒකට ලැබෙන රිවෝඩ් එක අනිත් වලට වැඩිය රිවෝඩ් වලට වැඩි කියලා. මිනිසුත් එක්ක වැඩ කරනවා නම් සොසයිටිත් එක්ක වැඩ කරනවා නම් ඒකේ තියෙන වැඩ අමාරුයි. ඒ නිසා ඒකට තියෙන රිවෝඩ් එක වැඩි කියලා. පෞසට මේ ලැබිච්ච ගෞරවය ඇත්තටම මේ ගෞරවයකට වඩා රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් රජය ලොකු විශ්වාසයක් ලැබීමක් කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා මගෙත් එක්ක ලේකම්කම කළා පලස්තීන සහයෝගිතා කමිටුවේ පෞස. ඊට පස්සේ විමල් රත්නායකත් එක්ක ලේකම්කම කළා. ඉතින් ඒ කාලවලදී විමල් රත්නායක වුණත් මෛත්‍රයා තමයි මේකට ඉනිෂියේට් කරපු කෙනා. මේ සභාපති තාපතිකමට ප්‍රතිවිච්ච විශ්වාසය තමයි පින්නුවේ නේද? දේශපාලන ભેද කිසිම ભેදයක් සලකන්නේ නැතුව ඒ තීන්දුව ගත්ත රට මේ ලොකු කැපවීමක්. තමන්ගේ ජීවිතය ගැන හිතන්නේ නැතුව අර කියන්න සමාජ සිදුවීම් කියන්න බෑ. එයා වැඩ කරපු විදිය පලස්තීන මේ සහයෝගිතා කමිටුවේදී ඊටාම ජීවිතය ගැන කල්පනා කරන්නේ නැතුව කැප වෙලා හරි දේවල් කරන්න, හොඳ දේවල් කරන්න එයා කැප වෙලා වැඩ කරා. පෞස කවුද කියන එක මම ගොඩක් හුඟක් දුරට තේරුම් ගත්තේ පලස්තීන මිත්‍ර සංගමයේ ලේකම් හැටියට එයා කටයුතු කරපු අවස්ථාවේදී. මම හිතනවා 89 තමයි මුලින්ම මම එයාව දෙලින්ම හරියටම අඳුරගත්තේ කියලා. පලස්තීන මිත්‍ර සංගමයේ කරපු කටයුතු වලදී තානාපති විරුද්ධ එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කොහොමද? රටවල් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කොහොමද? ඩිප්ලොමැට් මේ අර රාජතාන්ත්‍රික කටයුතු කොයි විදිහට කරන්න ඕනේ කියන හොඳ ට්‍රේනින් එකක් හොඳ අභ්‍යාසයක් හොඳ තේරුම් ගැනීමක් ගත්තා. ඒක හරි විදිහට එයා ඉටු කෙරුවා ඒක. ලොකු කැපවීමක් කරා. ඉතින් අපි දුආ ඉල්ලමු අල්ලාහ් තාලාගෙන් ආරක්ෂාව දීලා එතුමට ආශිර්වාදය දීලා මේ අරමුණෙන් ඉටු කරගන්න පුළුවන් දේ රට වෙනුවෙන් සහ පලස්තීන වෙනුවෙන් ඉටු කරගන්න පුළුවන් දේවල් 100ක් සාර්ථකව කරලා ඒ අත්දැකීමුත් එක්ක නැවත අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ රටටත් ලෝකෙටත් මුස්ලිම් ප්‍රජාවටත් වැඩ කරන්න පුළුවන් හයිය ඇති පළපුරුද්ද ඇති හොඳ ඊටත් වඩා පුළුල් මෙහෙවරකට යන්න පුළුවන් නායකයෙක් විදිහට අපිට ආව දකින්න වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා දුආ ඉල්ලලා මම කියනවා විශේෂ අවස්ථාවක් හැමෝටම හිතන්නේ අපි ඔබතුමාට සුබ පතනවා මේ ගමන සාර්ථක කරන අභියෝගාත්මක අවස්ථාවක තමයි ඔබතුමාට මේ ඉතාමත් වටිනා තනතුර ලැබිලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ රටේ අභිමානය රැකගැනීමෙන් වැඩ කටයුතු කරන්නට ඔබතුමාට ශක්තිය ලැබෙන වාසනාව ලැබේ. ඇත්තටම සිල්වා බණ්ඩාරනායකගේ 1979 ඉඳලා ලංකාව තමයි ඉස්සෙල්ලාම එම්බසියක් ලංකාවේ ඉතිරි ඊට පස්සේ 2000 ජනවල අපේ එම්බසියක් ඉහත කළා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම ආණ්ඩුවක්ම විදේශ පත්‍රයේදී පාකිස්තානයට සහයෝගී කාර්ය දක්වන විදිය තමයි යාලා පලස්තීනියන් ලයින් එක තමයි ගත්තේ. UN resolution UN meeting ඒ අංශයෙන් ඇත්තට මේ ආණ්ඩු ළඟ දැන් තියෙන ආණ්ඩුවත් කොච්චර ආර්ථික බාධා තිබ්බත් පලස්තීනිය වෙනුවෙන් එයාලගේ අරමුණ තාම ඒක කරලා නැහැ. ඒ වෙනුවෙන් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මට දෙසිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන කටයුතු කරනවා.